Mountain Cottage. Nga na... Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilumos mong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang Salog River sa lungsod sa Hilongos mao ang usa sa labing dako nga agianan sa tubig sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura sa tuto ka mga lungsod sa habagatang kasadpan sa isla sa Leyte. Gihatod niini ang tambok nga yuta pinaagi sa tubig nga nidagayday gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa nakadaiyang mga dapit sa habagatang kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Apan bisan pa man niini, aduna sa gihambin ang Salog River nga seryosong hulga sa kinabuhi sa matag Hilongos nun nga nagpahipi lamang taliwa sa kaanyag ug sa kagrandyoso niini. Ang Salog River usa sa mga gituuhan sa katigulangan ug diin nagikan ang pangan nga Hilongos. Sanglit kaniadto ang matag karon unya nga gihatod nga pagbaha sa lungsod giingon nga di na maihap ang mga kinabuhi sukad pa kaniadto ang nakutlo gumikan sa pagkaanod o ang pagkalumos o gituuhan nga sa pong nga lumos nahimo kining hinglumos o sa paglabay sa panahon nalitok na nga hilongos. Gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa 1 kilometro nahimo kining instrumento nga maghatod og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabarangayan sa amihanan nga bahin sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay baha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisoyan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga motabok ngadto sa Pikas Tampi. Apan matag-uwan yanol kini nga lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Sigun pa ni anhing Attorney Herminio Manuminyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan niadtong tuig 1901 na sinati ang grabing baha sa lungsod sa Hilongos nga nigayot sa daghang makabtangan ug niwatas-watas sa karaan nga pantalan sa lungsod sa Hilongos nga ginama sa mga tinapok nga mga solidong bato kaniadto panahon sa mga katsila. Niadtong 1948 usa ka puthaw nga tulay ang giugbok sa salog nga proyekto ni Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustenir sa kabangis sa salog atol sa grabing baha nga gihatod sa bagyong Ami ug giyanor kini sa paglamoy sa baha ug ang tulay nga puthaw nahanaw daw buwa. Niadtong 1951 natagamtaman sa mga Hilongos noon ang grabing kabangis sa harang salog. Sa diha nga gikuso-kuso ang lungsod sa Hilongos sa malaglagon nga bagyo nga Ami nga naghatod sa grabing uwan nga niresulta sa lapad nga pagbaha hangtod sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos nga matod pas katigulangan kutob sa dughan sa tao ang gilawmon ug nisanap sa lungsod sud sa pipila ka mga adlaw. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tao aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkakarga sa mga sakyanan sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso. Nagsugod na ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga magdepensa sa lungsod gikan sa grabing nga baha panahon sa ting-uwan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa barangay Lahos na kini ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga lumulupyo. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang mga dump truck, loader o mga bakho. Ang salog sa usan ini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga Hilongos nun. Gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga Hilongos noon nga masolusyonan ang maong suliran, sukad pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga lider sa lungsod sa Hilongos, way puas ang pagpinsar og mga pamaagi
aron sa pagsanong sa problema nga mahatod sa salog. Og sa kasamtangan, nagbunga ang ilang tanang mga kahago. Nagkontrolar na ang bulog sa tubig sa salog. Kung adunay kusog nga uwan o di ba kaha, katalagman sama sa bagyo nga makahatod og baha pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang yod sa maong katuyuan. Samtang ang konkretong tulay sukad pa sa pag-ugmok nini hangtod karon. Padayon nga lig-ong nakaserbisyo og nakahatag og kasayon sa kinabuhi sa mga hilongos noon sa pagtadlas nila sa salog. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport o mas naila kaniadto sa tawag nga landing adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro o gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Ipagkiksabutan ni Mayor Emiliano Melgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Hilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongos nun ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Hilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kunis NVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Hilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubuhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugpahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan og usa ka tugpahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugpahanan sa Dakbayan Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok isla sa Leyte ug di man gani sa tibuok Rehiyon 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Hilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanong kalihukan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongos nong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na, nakadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmayng negosyo ang nanguhong usab. Gumikan sa kadaghan na sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Hilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yun ang klase
sa mga tunghaan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Ilongos Airport ang mga abyon nga di paseruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa nang gawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan hasta pa ilang mga magtutudlo. Naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante og mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon og personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata og mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di paseruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Ilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano, ug ang pagsitar o standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap og dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa og mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Ilongos ang Hilongos Airport apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subong nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021 niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipadagi sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR og sugdan na ang development sa runway og sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niadtong panahon na hangtod karon, wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik og nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong pangamahanan. Gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto sa Pantalan niini samtang gikan usab sa tiilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukad pa kaniadto hangtod karon. Matag henerasyon aduna gyud mga individual nga mukulit sa ilang pangan ug mamahimong tatak ang ilang mga gama sa mga libro sa kasaysayan. Ang lungsod sa Ilongos sukad pa kaniadto wa magkuwang og mga tawo nga adunay talagsaon nga mga abilidad sa bisan asa nga natad. Sanglit ang mga Hilongos nun musugot man kita o sa dili
Usa sa nagpahipi nato nga mithi mao ang di ta magpalupig. Sanglit, ang lungsod sa Hilongos, wa man sab maiwit kung hisgutan ang talento o abilidad. Mahimong dili na to malitok ang ilang tanang mga pangan. Sa taas ni kutay sa litaniya sa mga Hilongosnon, kansang pangan o mga bansagon ang nahipatik sa pangisip o panumduman sa nakalabayng mga henerasyon. Apan tuguti nga mga haskita karon sa suway nga paglabas sa ilang mga gama o mga obra maestra. Kaniadto, kung adunay mga espesyal nga mga okasyon, birthday, bunyag, kasal, tapos pista, o guban pa, ang bugtong handumanan mao ang mga hulagway. Kaniadto, di gyud mawani ang usa ka hining bilbar kung kinudakay naman lamang gani atong hisgutan. Nagyos mano hining diha sab si Emil Kudakir, Kimon, ug ang legendary nga si Medi. O kung adunay mga okasyon sa Sentral, Christmas party man, o graduations kabataan, ang mga anak sa mga pamilya nga medyo tubig-tubigan, aw, sa 10-20 gyud oy, ang padulngan. Ambot nga no, mura gyud kag ibayaw samtang nagkaon ka sa halo-halo og salami kayong siupaw. Naghisgot naman gyud lamang tagpagkaon, og hidlaw kag inutok nga alikway, makahinumdum yun ka sa inutok ni Manabiatris bay. Sa humog kayo nga mga linatan, ingon man ang kalami sa mandunggada nga isumsuman adto ra gyud kana ka Manatisyang, People's Kitchenette og kahuling punyang. Makalimot ka kahasyo sa lata kayo nga balbakuwa ni Tolo, ang nahimong simbolo sa barbecuehan bay. Klaro pastataw si Mana Pilon o si Mana Iyay. Inig kahungman o panyato kay busog man kayo. Aw, tulakan na gamay pre. Sa haot kayong tuba ni Turi. Unya o ang tuba pait kayo. Ang libak ko nila niya to no. Kay ang mga manananggot na sila si Iti o Pedro. Pero sa mga sungog-sungog, dili kayo sila magpalabis yo. Kay pirtir bang haita sa sunda nga ginama ni Manopilo. Kay simba ko umusan ko sa di maayo, ting. Mabaw na puntaw at timan nimo ang klinikan ni Dr. Gasing. Pero og sa sunda ni Manopilo, maintimano ka. Kay wa kay klarong sparring. At tutug pa sa kamot nila ni Mano Mundo o ni Mano Loring. Magmuskitiro kag naay sa amin. Pagpili lang ang kinsa imong ganahan nga manabtan sa imong nobina. Si Upring ba o si Manadala? O sa tuba gustog hinamis gyud ang imuha. Soft drink sa katapat anang tuba palita tong Pepsi o Coke bakha sa kahisos o sa kahaygong. Pero kung imong gusto isumsum mga chichirya, aw adto kas tindahan ni Manakuring Ruwa. Inig ka pangahubog na, sogod na ang kanta-kanta. Sampiton dayon nila sa Manodoming, kana kun way misa. Ngilngigas talento Manodoming, oy. Mukito'y rag iyang mang kuyamoy, labinag sa karaang piano sa simbahan siya mutapoy. Apan ato sang balikan kadiyot ang mga nagburuka. Kay og magdako gyud ang ilang kaso. Sigurado yun nga musampit sila sa serbisyo nila ni Attorney Juanito Rasa, Attorney Abay, o Attorney Loloy Bitirbo nga mga batikang abogado na apagyod si Attorney Basilio o adto husayon ang kaso sa sala ni Judge Alcuino. Kay kapoy maning lalis og buruka, aw mangisnak na punta og suguon kag pan sa una. Sa kaatsin jud ka o di ba kaha sa katsaka. Ug apiki kag budget aw liberty is nakhaw sa lamang ta. Pero ug naa aw sa sita. Pero og gusto kag puto si kwati o puto rambol adto tas painitan tol sa kamimin oldog ug sa kaluisa. Og magpalabi ka sa sikwati, sigurado gyud kang maapiki. Malurong ka labi na og ang tabliya hinimo ni Mano Galyong, di ka kaha maghilak. Makahinumdum sa lami kaayo nga implanada ni Pulak. Unya ang imong motor nga Yamaha, adunay diferensya. Naaras dito og tunis ilaha, sukad niya to hangtod karon. Nagpinugtong lang yun gihapon ang rolling rice mill ni Mano Maing.
Nga karon gipadagan na manod juning. Unya ka di man gyud kalikayan nga ang ligid sa imong bisikleta o motor o sakyanan maplatan. Wa nay laing mga pangan ang musantop dayon sa imong isipan. Kundili ang mga hari sa bulkitanan. Mano Kokoy, mano Amang, mano Binsyo, mano Inyong. Apan lahi po tong kalakis mano Frank. Kay kargatanan man tong isa bisag unsang trabaho Uso kayo niya to panindutay sa Carsones, brother. Magpailin-ilin lang ka. Asang imong gustong style mo salir. Kay naa ang stalwarts, New Yorker, Red Sun, Westward, Garlast, o ang Dennis Clutter. Naay daghang panapton nga kapilian sab kaniadto. Sa kababing Carpo, Leon o sa Kabitirbo. Pero og mga konforme sa bisti ang imuha, adto kas kamay o di ba ka katumasa? Ang kabataan niya to, suroy gyud ang ilang bisyo. Og muadto sa bato, sakay dayon sa sidecar ni Minggoy Pulik og ni Isming Rigo. Ang Lincoln gyud nga maghimo niya tong sidecar, no? Si Mano Tirio. Hapit na ng kabataan niya to, ting. Ang nagtuli si Dr. Dodong Kaeng. Ari na butas mga kalingawan. Sa sportsman o sa buwangan, di gyud makompleto bisag unsaon paglugro. Ugwa ang referee o Kristo nga si Mano Gonggong siyo. Sa basketball, sipa kayo yung pito. Sa buwangan, alirto sab kaayo siya mo karyo. Way laing nagtangag sa mikropono, ting. Siya ra gyud ang bugtong announcer, si Mano Buning. Pero sa kadugayan, diha na gyud iyang relibo. Si Sir Suarez Dionisio nga maayo sab kayo mo abla og muulo-ulo. Pero ugway mga duwa o liga ang mga bayong-bayong o saray ilang tapukanan. Adto ra gyud sa karaang bilyaran. Usahay mga lipay, usahay sab mag-away. Kay sa bilyard sila magsugal na ay manglimbong na apoy magsigig bugal-bugal. Mabaw taon og referee sa mga nag-away si Mano Freddy. Pero dinhi lang tatakotob ha? Kay apigitas panahon. Ato paning sumpayan sa sunod na pod higayon. Di lang nato pag-aapikihon kay napabitay ugma pohon. Magsuwat pa ko og dugang basahon aron nga kamo dihang naminaw maghandom sa mga nanglabay ta nga mga kagahapon. Nahalayoy! Adto naminoy! Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga Hilongos nun, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Base sa napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, kaniadto sa panahon sa mga katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prayle man ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye ug diin gihingan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna, ug uban pa. Dinhi sa Hilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongos nun. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye sa bisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamastamason, nagimbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa mahisubay sa Pilipinhong kustombre. Og kun ipahingan man gani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tao nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos
Mao ang mapangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Ilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side Terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga hinganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo ug ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahod o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon. Ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sa sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Kalye Kanunay, ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit Lampian barato puso init daling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tamamalit Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread daling na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz
Among gidalit ang inyong paborito, Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asam, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga anaa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaisunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan upang masara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos.
Na problema ka sa mahal nga bayroon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa ilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. ana sila kukulumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage. Nga nanahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrams Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Sud na sa kapin sa 50 katuig, ang Rural Bank Abilongos Incorporated nag-alagad sa mga hilngusnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na maihap ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank Abilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kapubudan. Rural Bank Abilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa usa ka milyon ka pesos. Rural Bank Abilongos Incorporated. Ana nahimutang sa Dan RV Villa Flores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila sa nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036 na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank Abilongos Incorporated, your friendly bank. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay na ang solusyon, tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina, ayaw nagpagduha-duha. Ihatod lang dayon, diri kami na ang bahala. Paspas nga serbisyo, di ka maghulat dugay. Limpyo ug umot, preskong presko kaayo day. Labaday, labaday, barato ra kaayo, sulit yun day. Kalidad na serbisyo, di ka magmahay sa Labaday Laundry Shop. Happy ka pirmi day. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM alas 10:14. Hilongos atong lungsod.
Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Nakita mo ba ang kalahian? Natagamtam mo na ba ang kabatian? Mga igala, kumusta og maadong good morning na po, Hilongos! Ating sumita dahil sa pagmusgo. Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa tutong panag-uban sa Tulumanon, Mga ang inyong Tulumanon! Hilungos sa tulungsod mga igsoon! Hilungos atong lungsod! Lupad, 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 lupad. Sangan sa kitibukan niya puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon, maghihunahunahon sa mga baga, samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Padayon, kung kita mabuli. Sangan sa satong buutan, ngamahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Ang kapatilang tanan, iyataan ko. Sa gihapon. Kini yung mga lagad sa kanginan. Ang ito amigo nga way paglubot. Ang ito amigo nga dili na pungoton. Najib Montera Cubio. Makigoyo kayo pinanggahang ko tagarong untok. Alas 11 ang takna ni Ining Kabuntagon. Lupad, lupad, surhay. Kabuntagon kay suulan ko hilungos to nining adlaw mga higala nga Miyerkules. Tunga na po to si Mana kay suulan ko adlaw Miyerkules. Pizza 14 na ay sa buwan mga higala sa Enero. Tuig 2026. Lupad, 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 surhay hilongos. Kumusta nga itong mga suki nga mga tigpaminaw. Panginaw ko nga nakamudah ka sa piskay, kadasiwan ka, maya. Kaya itong palag-uban, mga igala sa Tulumanon lang inyong Tulumanon. Hilungos na lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Ha? Okay ra mo? Ha? Good morning, di ba na? Engineer Danny Carillo, sir! Paspas mga adlaw, mga higala, mga ligid, no? Ana? Tunga-tunga na sa simana. Human, tunga-tunga na po karon sa buwan. Mura ragwa ba, pero naa? Ha? Ilan? Ang resulta ni no, dali tayo matiguang. Aray! Tapi arada. Good morning ni Uda, Nanti Aquino. Wah, nakatog ka maliti. Oy, karong buntaga mga higala, doon tayo maayong balita. Maayo kasi itong mga balita, pirmi. Kay bagong tuig man lagi. Oh, New Year. Naanad magungungan kada bagong tuig, doon na dyo'y bagos amo. Oh. O ako dyan na batasan kinanglan sa bagong tuig, doon na dyo'y bago sa amo. Gusto ko matakdan po mo. Tingnan mo diha, ikaw na Jib kay maadyo man. Maadyo man. Adyo juga garal asa ka do. Gusto mo matakdan mo? Ha? Nga pirbing dunay bag-o sa inyong bahay kada bagong tuig. Busa karon niya
Ato ni why question eh. Why question. Oh, why ta magtambag? Why kinahanglan? Kinahanglan ini mo arira mo. Mo arira mo sa atong itakda nga oras. No, ato po lamang ng 24 oras kay pahuway pa ng tao. Oh, matagaan mo bag-o. Bag-ong kalendaryo. Bag-ong kalendaryo. Oh, di na bag-o. Ano ini si kalendaryo diha ang sa una pang tuig. Mo sa sa amo kada bagong tuig doon na si bag-o. Bag-o nga kalendaryo. O niya kay dati ipanghatag tani. Ipanghatag mga higanti mga galang kalendaryo gikan sa Liyikofor. Salamat kayo na ituod sa mga kadagkuan sa Liyikofor. Sila si Ma'am Brenda Ampolitod, no? O si Ma'am Josil Abinuha Ulan-Ulan. O tanan nga mga opisyal o kadaguan sa Liyikofor. Meaning Oskabantal ni mga igalang nga mga kalendaryo. Kaya pila ka bukid itong gusto, naada yun! Oh. Ato laman ni itakda nga, gikan mga igala sa alauna, nga risa. Lagi. Alas 12 nga risa, alas 2. Alas 12 sa unto, nga risa alas 2, mga igalas hapon. Mahay mo umuari diri. Di na kumutana o pila ka lugas ng 5 kilong bugas. Wa na daghang pangutana. No? Ipang-abot-abot na ang mga higanti, mga higala nga, mga kalendaryo sa Liyikofor. O ano na gustong tagaan? Dili lamang kay usa, dili lamang kay duha. Depende o pila inyong gusto. Depende pila inyong gusto ang kalendaryo. Ganahan mo nga, itap-tap na si Sumungbong. Na! Wa tay balibaran din eh. Higit ang baliban sumbagay. Unsa ni Nandi Aquino, ang angkor mo na late. Kapiki na po ko. Kung nila gaway lamit ang ubang mga amigo kayo usahay mangunay. Ilan? Alas 10:24 na mga igalas kay Buntagon. Welcome home mga igalas sa lungsod sa Ilocos. Ag-aho ning amigo, classmate na sa grade 1. Welcome home, Dexter Pulachi. O kagahong classmate mo, sukat pag-kinder. Kaya may nag-Paris. Di mo kung tamahimo na. Aling classmate, sukat pag-kinder. April Joy Ocampo Fulachi. Welcome home. Aling mga amigo, pakanon ko. Ay da. Agaw sa amigo. Tuan na. Kagyo na. Mao lagi nay, kuan ba? Mao lagi ni ang nakapait ba no? Kana bitawng manginabuhi ta mga higala nga wa sa atong tugkaran. Tinuod nindot ang pag-abot nimo balik, pag uli nimo, nindot. Hudya ka diri katawa dito. Mga OFW, mao ni. Inig-abot, excited kayo. Aligre kayo. Upon every time nga mo balik na mga higala sa ilang normal nga kinabuhi sa mga trabaho, nga tuas lagyo, labi na nga tuwa mga higalas gawas na nasod. Every time mamalik sa mga lugar nga gipantrabahuan. Mo ni murag di gyud ta kalikay ini 1-1 na kino. Di gyud ta kalikay 1. Atong lingi-lingi diha. Manglumbag yung mga tagag ato mga luha. Ang lumbag mga tagag ato mga luha. Mao ba ni ang kuan ba? Mao ni ang nakasakit niini mga higalang atong kahimtang karon. Ang kamatuoran sakit.
Kayo ganhi ra po sa ato. Di umunta mga higala mabuhi. No? Tingali mabuhi ta pero kuan ba kana bang dito makaangkon mga higala og disinte nga kinabuhi nga makapadatas tong mga bata nga tos mga dagong eskwelahan. Mao ni ang sakit nga kamatuoran. Nga every time nga mobalik na tas normal, manguli na ang mamalik sila mga trabaho ang mga tos lagyo, mura ta mga higala og attending by a funeral. Og unsa kasadya ang pag-abot, inana pod ka magulanon ang paggikan. And families will be separated. Whether we like it or not. Suras to kahimtang, no? Maura ba nang hambog sa itong gobyerno? Human export? Paita, no? Ang raw material, mga higala, in nation building, mao'y atong gibang export? Ato bang gibang hambog nga taas ko ng remittance? Good. Samtang nagsigit pada mga higala o mga highly skilled nga mga trabahador dito sa lain-laing mga nasod. We are depleted with resources, we are depleted with talent. No? We are depleted with manpower. Ang nahibilin sa ato ang mga salins na horot. Kanos akahan ni mahuman kini ini mga higala tong kalaki. Kay dito sa Amerika, no, sultian ta mo bisag wa pa ko makadto. Sultian ta mo. Sa Amerika, wa ka dun intay opisina mga higala nga para sa mga overseas workers. Wa. Og wa po nila gibang hambog ilang mga trabador nga yami daghang mga nurse diri panguhaa rin ninso. Og samot nang way gi-advertise sa ila mga higala nga dunay mga dagkong trabaho, dunay mga trabaho dito sa ubang nasod nga dagkong sweldo. Paganto mo, wa magiyon ana Amerika. Wa. Kita ra kadto intay nag propaganda mga higala og mga trabaho nga tos gawas nasod. Atong gibang maligya tong mga sakop paita, no? Nda matinga patakan ng inini itong kahimtang. Yang salin ang nahibilin ni sa to mga salin sa mga nahurot. Matinga pataw nga ng init. Salin sa mga nahurot ang nahibilin na to. O sa kuhan man sa bugas pa ni mga puwaki ba? Ilang lisura kahimtang. Unsa maghandom ta mga higala nindot nga katilingban? Maghandom ta nindot nga nasod. Nang atong mga skilled worker tuana nang tos lain nasod ning tabang og kon trabaho. Pastilan. Early in the morning you make my blood boil. Ma'am Alma na to, good morning, Ma'am Alma. Naghang nangandoy ba nga mag-OFW, nangandoy nga manggawas, ato sa laing lasod man trabaho. Oh. Pero og sa gayon mga higala matinuod ilang pangandoy, porbida. Ang mga luha, mga tagak ini katinuod na sila mga pangandoy. Mga tagak ang mga luha ini katinuod na sila mga pangandoy. Ngano man? Porbida kining kami nga o mga higala sunoy dito kami nagsapi. Ang kami nga sunoy. Di ka ba nagsabi, oy? And there is no place like home. There is no place like home. May narmas Boss Bobby Blanco. Boss Bob, bago na Bobby na, Boss Bob. Di na pa pang buhang yun, Boss Bobby. Walo po nito tamay, kawingig na. Nagkoro ko sa libog. Nards Galgito, Rick Rio, maadong bontag Najib. Labaw pa kang maadong pas bontag niya, Boss Nards. Nala, alas 10:31 na. Para sa laing ibahin, dahil po laing maayong balita. Pulos mga maayon itong mga balita, no? Wala ni mga galay balita nga di maayo. Ang atong gipaibaw kagapon nga mass wedding, nangutana ka ko.
nangutan ako. Kasi ito gusto ko rin mga musod sa Sags Kaminyoon. Doon ay mass wedding ay pahigayon ang Simbahang Katoliko karong Pebrero 14. O niya, sa paghikay sa inyong mga papilis, mukuha mamuana og mga dokumento, sinumar, birth certificate, kini ang parental authority, o kana, kuhaon arim na sa opisina sa gobyerno sa local civil registrar. Ang maayong balita niini kay libre pod ang pagkuha sa mga dokumento kung magpakasal ka. Hilumos atong lungsod. Sa mga mukuha og birth certificate o ang imong katuyuan ang pag-apil sa mass wedding, mo apil ka sa mass wedding, magpakasal ka, aw libre. Pero bang nangado ra ka og birth certificate nga kuan dire sa atong local civil registrar, no di kang pakasal, aw do na ni bayad. Bayad. Kaya ang gilibre sa LCR agad to ra mang mo apil sa mass wedding. Oy, basin mo ba o makuha mo mga dokumento sa civil registrar ha nga mo inyo irason magpakasal ko. Adios. Mamakak ganin mo diha porbida tuliol ko sa mga otrong kuan, manual ro. Ambot ka sa boss nonon, di ba ganin mo sod? Nasod naman yung Sags Kaminyoon. Diba niya, Pebrero 14, Valentine's Day, magpahigayon, mangila og mass wedding, atong Simbahang Katoliko, o niya, ang atong local civil register sa mga dokumentong kinahanglan sa paghikay sa kasal, libre ang mga dokumento alang sa mga moapil o tinguhang nga moapil sa mass wedding. Kamo diha nga pay mga bendisyon sa kini ang kasal nga nagtipon, mahimo mong moapil adto alaman ninyo sa Simbahang Katoliko unsay mga requisitos aron nga maapil mo sa listahan sa mass wedding. Adto mong arena ho kay di ba ako mo kasal. Wala ko otoridad pagkasal. Tain good boss. Tawa lang boss nono. Tawa boss. Kamu diyang mga wakpay kasal nga dugay lang nag-ipon. Gusto mong mabindisyonan dito pa nag-ipon? Muapil ta sa mass wedding pagpakasal mo. Sagrado ka ng bindisyon mga gala sa simbahan. Pagpakasal mo. Unya sa mga gipangkasal na sa banig. May dagan lang nga sa banig rin kasal. Ada ra huwata nga inyong mga anak mo na inyong himuong maninoy. Kaya usually magod ang mga nagtipon ba nga mamakasal. Nag-ipon ra nya. Usap pa mapakasal nga kanang kuha na ba, dagko ng kabataan, ang uban anak, kuha na ka ng imoong flower girl, imoong ring bearer, mga bata, ang ila mismo mga bata. Ato na mo paghuwat in town, yung mga bata, ito imoong maninos ito kasal. Ato na mo yung lami. Huwag na mo yung lami. Doon na lagi daghang gustong musod sa Sags Kaminyoon, labi na mga batanon, init pa yung mga dugo. Gusto yun nga musod ba sa Sags Kaminyoon? Wala mo sila kay Bao, nga daghang gustong manggawas. Adios. Narinig na mga batanon, mga dungog ko ba nga? Kanay mga uyab. Ang ilang itawag, asawa? Ang asawa? Sus. Og nahibaw lang mo unsay pasabot anang litra. Adios. Nagsugod na. Maton lang sa amigo dito si Mo. Og daghan ko nung maapil ining mga mass wedding kay daghang gustong magpakasal. Naghilom-hilom ra ko ning mas daghan nga gustong manggawas. Naghilom-hilom ra ko. Oy, God morning sa amigo nga. Kumpiyal gada kong aba. Boss Aton Laura, Boss Aton. Good morning, Boss Aton.
Di anapon. Doon na nagkatugot ka civil register mo sa aton. Kaya ba mo mga birthday sa mga tao? Happy birthday ko, Elmer Sukinyo. Purbida no, o tinuod ba ka na ni boss? Bispiraso sa matapay. Bispiraso sa matapay, oy. Bispiraso sa matapay, oh. Silingan sa nuwan. Silingan silang boss Brian Restor Garma. Bispiraso sa matapay. Happy birthday, Fidel Labi Jr. Ugma pa kuno isang birthday boss kahugan. Ugma pa birthday ini tawana. Nanuwa ra ba tuod ang mga kuan liga ng mga barangay, mga kapitan ba? Oh, mga barangay official sa Matapay kagahapon. Wa ko maka-appeal kay ning declare naman ko retirement ko. Appeal man to line up ining kuan mga barangay officials. Kuan ba liga ng mga barangay. Oh, ako ra ko'y kapitan ng way barangay. Ay makauban mga kapitan man. Nay mo tanang. Unsa ni ka barangay? Kapitan. Ako ra kapitan ng way barangay lagi. Ika 52 ko sa mga kapitan. Ika 52. Ika honor mo ni ka barangay pero ika 52 ko mga kapitan. Boss Edmond Pedel, mga good morning na Boss Edmond. Mensahe boss nonon. Happy birthday og mapohon ni Romel Sanchez. Wa na naghilom-hilom na mga amigo. Araman ni pare. Happy birthday Romel Sanchez. Why ka? Uy, kaon! Dili po na sa Baybadson! Karon man na-inspira sa Baybadson. Adios! Bantong rawa ko kitang siyas. Kaong kitang siyas. Pero nagtungkong to na ang siyas na nga. Inspiras ko sa Matapay. Mikay po sa maopot. Mantigo ko to siyas. Muna klarong veterans move. Ay, maadyo, good morning din sa itong merkado publiko sa Lungsod Silongos. Oh. Ay, kahapon ba, naglibod suroy ko. Libod suroy ko sa atong tiyanggi. Oh, kay, nangita lang tayo, ibabantad o kurente. Nangita tayo, ibabantad kurente, ay. Oh. Nakahinom, doon ako sa verse sa Biblia nga, lihok tao aron tabangan. May tao na tuog na nakakwarta. Kaysa magsigit na hunahuna og asa ta mangita og kuan mas may mulihok ta. Okay, lihok tao aron tabangan. Okay, wa palagi tao na tuog nga nakakwarta. Wa may tao na tuog nga nakakwarta. Libog suroy ko porbida. Wa ko magdahom. Pagkawa gyud ako magdahom. Nga ako ba tuo ko nga ini kahapon ini atong sibianan, ni kahapon ba muminos na ang mga tipaminaw kay wa na may programa. Oh, si Ate Miriam perti pa magdubisiha sa ijang mga Dianatics. Oh, ijang Dia skincare products. Busy pa sa Ate Miriam. O nya, ang atong gi-play diri pirmi ang kining mga so tampo gyapon pero mga problema bang way mga hinungdan. Ako nagtuko, ako na lamay naminaw. Ano po bida dito ko tiyanggi, bisan asa ko bukon, maglanong-lanong, makanungog ko na ho. Kay replay naman na. No, kanang mga ko na, recorded naman na, ang sa una pa ng mga sotampo, mga karaan, ano ba, nangay panahon, COVID pa. Oh. Mga karaan pa na ng mga sotampo na, kawa na, magdahom ka daghan, maminaw pa dahil mo di, ay, no? Hinggaan-gaan nagampaminaw gamay imbes nga bugat hang gipasan kay dako ni Byronos Gorente. Hinggaan-gaan. Hinggaan-gaan oy. Oh.
Murag naibot ang bangkaw nga nag-ungot sa akong dugon. Aray! Upo rin may bangkaw. Salamat ka doon diyan sa sa papaminaw. Kay matinga ko nga nagtao ba nga bisag di ka sumaklaro ba pero nag-headset. Purbida. Kuan man kana na ang mukatawa mo lang sa galit. Musa to Lura, daghan kag fans, 30,000 followers. 30,000 followers, 25,000 haters. Sabado ha? Wag bae. Sumabat ka ba ang haters? Bus nonon, kanang mugawas gikan sa imburnal, makakwarta po boss. Ambot lagi ay. Wala man akong muhimong komentaryo atong buhata pero mo to'y usa ka classic example, ha? Nga wa ka ko kusabot sa dagat aning gobyerno ha. Wa ka kusabot sa dagat aning gobyerno ha. Nay mga tao nga nagkadosingot og pininingkamot og panginabuhi. Nay daghang mga tao diha nga perting ka honest. Nay daghang mga tao diha nga angay yung tabangan gumikan sa ilang pagkugi. Apan ay ilang trabaho, maura ka sud. Angay itong tabangan gobyerno i-uplift ba ilang kinabuhi. Pero atong gobyerno makita sa dihang day tao nga hinggawas sa imburnal namungingis tabang. Lopek pa nagkadaog bidding flood control. Ano? Ang mga nagkugi hinoon, ang mga naningkamot tinoon, ang mga matinod-anon sa ilang mga trabaho, bisag medal, wa ka sa gisabong. Tinggara makating, anak ka sa devil. Bisa na lang mag-medal ka bagol, wa ka sa gisabong, oy, wa ma-recognize. Pero ni ay hinggawa sa imburnal. Gibunalan og 30,000. Uko ni mo ka na. Kung may gusto rin gobyerno ha, ay mamudo na tayo imburnal. Ha? Ito na tayo imburnal, mamudo. Arga inig lugwa na to. Mao. Di na nautan, 30,000 na. Di na nautan. O, sinta nito, 30,000. Spuko ni mo ka na. Wa po ilam-lam, imburnal nis ato, no? Kaya ito kupudo ka niyo. Ignawat lang, ikaw. Ito nga na ako mag-out sa tabi. Paita na. Ala! Ay! Alas 10:44 naman. Pas-pasas oras mo dagan. Oy! Ato sa Malotson kining mga importanteng mga small business kay pangitao lagi manonisto nagmamapuring. Atong balik mga gala, atong hisgutan kining mga istoryas mga pangdinag kong tao. Pangdinag kong tao. Kay dunay hugon-hugon nga impeachment complaint batok mga galas presidente. Doon na ko rin libod mga gala og mga kinibang petisyon sa nagkadaiya nga mga sakop sa Kongreso nga ipa-impeach si Presidente Bongbong Marcos Jr. Hilungos atong lungsod. Kabaos ang mga DDS ini. Kabaos ang mga DDS. Ato nang hisgutan karto taon ha. Kato na pabalik, no? Mga istoryanis, mga pangdinag kong tao, kamo magagmay padaplen sa mo. Pangdinag kong tao na ni. Ato balik, ato sa Malotson kini mga importante pahinom mo balik pa man lamang nini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit, why problema?
SAI, Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shubert Paran, pinaagi sa Messenger o dibakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI, Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes. Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taginting asista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex, perting dugaya madunot na lang ang laghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun, school supplies, photocopy ug rush ID. Unsa ba yung imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store na tapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang atong takna, alas 10:49 na sa kabuntagon. Balik na mayroon sa parag-uban sa Tulumanon. Ayun Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usab, Hilongos! Welcome back sa Parag-uban, mga kailan sa Tulumanon. Sa gihapon, patay ko muna paminaw. Yumos kailangan kaginan ito, amigo nga way paglubat. Ang ito, amigo nga dili na bungoton, Najib Montera Cubio. Makik doyo, pipinanggahan ko takarang untok alas 11 taktanin, ang kabuntagon. Ang iyong binuhat. Kabuntagon, kay Suna ko Hilongos doon, yung adlaw, mga kailan, Merkulis. Pizza 14 na oy sa buwan mga galas Enero tuig 2026. Lupad, surhayilong. Ang pag-asa mga higala nga dunay posibleng bagyo. Ang labing una nga bagyo karon tuiga mosod, posible sa mosunod nga adlaw. Oh, kay doon na sila namatikdan nga pagtapok sa bagang duot sa Kapanganuran dito sa Palaw. Wa mo kadto ining Palaw. Bisa sige taga Palaw. O kato ining Palaw. Doon ay bagyo. Posible nga mag-on-uwan mga galan din sa ato. Sugod karong hapon baka o di baka ugma. No? Matot pas pag-asa. Ato aning pangandaman kay kuha man karena ang lihok man is kinaiyahan. Na, oy, good morning mo da, Arvin Carino. Sa Men's Outlook Barbershop. Ang barbero mga higala nga maayo mo tupi. Dili ni mo po gwapo. Gusto mo po gwapo, ang inyong kikinahanglan, dili barbero, milagro. Milagro. Kung gusto mo po tupi, adto mo ka Arvin Carino. O, bayan mo pagapuha ko bin. Pasaylo nga dili na mahimo sa mga amigo kay barbero ra in taon na dili na madzikiro.
Barbiro rin taon ka na sa oy. Di naman sa kilo. Hala, aritas mga istoryas pang dinagong tao. Hilungos atong lungsod. Nasigon pa mga higala sa mga hugon-hugon nga doon na kunoy naglibot-libot karon sa Kongreso nga nangayo og suporta aron nga maduso mga higala sa mosunod nga mga semana ang impeachment complaint batok ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Hilungos atong lungsod. Ang usa sa ilang gipangsayt mga higala nga posibleng maoy basihanan sa impeachment complaint kini ang lapad kayong kinawatay nga nabulgar nito nakalabayang tuig sa flood control. Hilungos atong lungsod. Kay matod palagi sa nakarungon ko sa komentaryo ba nga sukad ko no masukad nga natukod na Pilipinas doon na yung gobyerno sa Pilipinas kini ko nung administrasyon na ni Presidente Bongbong Marcos ang labing kurakot sukad masukad. Hilungos atong lungsod. Oh. Time pa ha? Wa ba ko bumutar ining Bongbong Marcos ha? Dili po ko fan ining Bongbong Marcos. Apan time para good. Karon pa di ay ta. Ingon mo no. What just now? Hagbayra, gamay ba kong bata? Wa pa ko'y pamorol? Wa pa ko'y pamorol? Oh. Tawag na mga higala nga ang labing kurakot nga opisina sa gobyerno DPWH. Mga opisina sa gobyerno, wa po makalikay. Oh, hisgotag BIR, gitag po din nga usa sa mga kurakot ng mga ahensya. Oh, DINR, KUWA, why ahensya sa gobyerno sa Pilipinas nga nakalingkawas o maghisgot ta mga higalang korupsyon? Karon, doon na lamay detalyado kayo og naugkat yun ba? Nabulgar yun. Oh, and do you think karon rin nahitabo? Ha? Karon ra lamang ni nabulgar at to the details o giunsa gyud nila pagkawat ang atong kwarta. Giunsa nila pagbahin-bahin ang atong mga hinaguan. Karon ra nabulgar ka detalyado gyud kaayo. Suma, di na maihap sa itong mga todlo, mga higala, ang mga investigasyon nga gipasayugdahan sa mga ahensya sa gobyerno, labot ining kinawatay. Customs, Bureau of Immigration, DFA. Tanang opisina sa gobyerno, doon na mga higalay iyang kaugalingon nga bahin sa pagpangurakot. Hilungos atong lungsod. Karon lamang ni nabulgar. Nga detalyado gyud kaayo. Apan sama sa mga nakalabay, mga higalang mga administrasyon, kuto mortas mga jamok-mok atong ibang pusasan. Oh, kuto mortas mga gagmayng tao atong ibang pusasan. Again, wa ko mabutar ining Bongbong Marcos. Dili ko fan ni Bongbong Marcos. Apan, ato na po lamang mga higalang tan-aon ba ang idang lihok. At least, kuan ba, kanabang doon ay pag-angkon o siya mismo ang ni pasiugda ni ining investigasyon. Although posibleng mapagan pa ni siya. Apan og ato pa lamang ihanok nga tutanan ni Bongbong Marcos ang kuan, wa magutay sumagod na bagoy konkreto mga higala og direktamente gyud kanabang maka-create mag-doubt sa iyang liderato, sa iyang pagka-presidente nga kawatan kadto ni siya nga mga ebidensya. Doon ay mga gustong mupahid nga to nila kay igagaw silang Martin Romualdez. Sa uno pa man gidongog. Sa uno pa man gidongog. Nga why kabusganan sa kwarta ning mga tawhana? Apan as to the paper trail og uban pa nga mga parehas mga Meregres Piatos. Oh. Kala ba mga pangutana mga higala nga wa kadto matubag.
Mga dagkong pangutana nga wa matubag. Wa man ko'y makitaan nga mahanok nga tong Bongbong Marcos. Mga insinuation, yes na No? O ako, again, dili ko fan ni Bongbong Marcos, pero wa ko magtuo nga kuan kini ang inainin sa kaulit og kwarta. Nahitabo ni di sa pud makalikay ni kay siya may nagpirma lagi sa budget. Nahitabo ni either sa ijang katanga or sa ijang ka-incompetent. Hilungos atong lungsod. Kaya doon na, may mga tao, mga igala sa executive department, ang nalambigit po din ijang mga sakop. Katong ijang mga sakop, mga executive secretary, the leader president, mga tang-tangs meron sa amin. Oh. Og nahitabo ni, og wa mga dyan magtugot ni, nahitabo ni under his watch. Oh. Either nitugot siya or nagtanga siya or incompetent siya. Hilungos atong lungsod. Ako mas nagtuo ko katong karapusang duha mo naa. Na once in a blue moon na ni mahitabo. Dinis ato, sukad masukad. Ngano man. Nangatangtang ang mga leader sa Kongreso. Tangtang mga igala ag leader sa Congress si Martin Romualdez. Tangtang po si Escudero. Wala karon na nag-ong-ong mga igala nga kuan nga impeachment batok ni Marcos. Wala dola po ibanhaw na po pabalik mga igala impeachment batok ni Sara Duterte. Porbidag matigadon kining duha ka mga complaint. Magdungan po katangtang ni presidente katong vice presidente. O karon nabahin mga igala ang atong nasod. Mga supporter sa mga Duterte, mga supporter sa mga Marcos. Oh. Ako nag-obserbar ako. Pero tanawa ra god. Unsa man ko kasi ilang giawajan? Timan niya, they are unity team. Nagkujog ni sila. Gubot sa itong nasod karon. Sige nagalalis, sige nag-aaway, sige pinahiray mga laglapok. Apa tanawa ang mga isyo nga unsay naaba nga mga isyo. This is purely political survival and political squabble. Hilungos atong lungsod. Purely political survival and political squabble. Ilogs gahom. Nag-ilog ang mga ulit. Nag-ilog ang mga ulit. Okay ra unta lagi okay ila mga higalang gikabangian ang mahitungod sa managlahi nilang prinsipyo. Okay ra unta og naglali sila mga higala mahitungod sa isyu sa sweldos mga trabahador. Mahitungod sa isyu sa nagtataas nga presyos mga balitonon. Mahitungod mga higala sa isyu sa edukasyon. Mahitungod sa isyu sa food security. Okay ra unta. No? Kana diyan nabita, doon na tayo rason nga mudapig ta either sa duha ka mga nakasungi nga mga leader. Pero unsa ilang giawadan? Kwarta! Kinawatay! Padaghanay kinawatay! Hilungos atong lungsod. Padaghanay nakawat! And the struggle to hold power. Mao ba ni ang leader? Unsa ato magkatigadson mga igala sa atong nasod? Unsa ato magkatigadson? Nga wa mga ita maghisgot sa mga batakan nga mga isyu nga mo'y kanunay giatubang sa mga tao matag adlaw. Nag-una precious malitonon. Doon na ba sila gilalisan ana? Wa sila maglalis ana. Wa sila maghisgot yana. Wa sila mag-away ni ana. In fact, wa sila pakabana ni ana. Unsay ilang giawajan? O kinsay mas dako nilang ginawatan. Tanawa. Legitimate man nga mga isyu ang ilang giawajan? Dili. Moingon sila nga ang demokrasya kuno, ang lalis kuno may magpabuhi sa demokrasya, tinuod na. Mao nay makapalig-on sa demokrasya kanang exchange mga yala of arguments.
lantugi, debate. Pero ang atong talantugian, kining mga lihitimo nga mga issues katilingban nga may labot ang katawhan. May labot ang katawan. Doon na bagoy naglalis diag unsay maadong programa mga gala sa Departamento ng Edukasyon nga mapalambo ba ato edukasyon? Na? Naglalis sila? Wa! Naglombaanay silang sinawaday sa usag-usa nga pulo sila mga kawatan. Hilungos! Pasangil ang usa, nangawat na sa buhay na. Mo pasangil pag-usag, ikaw wa! I mean, pahuwa si Ramininjo? Ha? Pahuwa si Ramininjo? Way lain, mga gala nga, gipasangil ang Pikas Campo, giguko na kamong pamilya! Oh, giguko na mong pamilya. Ang Pikas Campo, kawatan ka doon sila! Naman ko tayo labot anak nila? Ha? Naibiktuan na sa itong kinabuhi ng ilang ginapang awajan? Wa! Kato hinoon! Wa! Bisan pag-kisay mo daw, giniilang away, mahal kinsay maadong kawatan. Hilungos atong lungsod. Kita pirmi pildi. Ang mga tao pirmi na pildi. Nga naman, nag-away sila sa mga butang nga wa tay labot. Hilungos atong lungsod. It is for their own interest. For their own interest, political survival to hold power. Pida no? Di mo sakay mundugo ana? Ha? We are electing them. We are, the people elected them. What did they we? Butar. Ang mga tao ni hatag nilang mandato. Ang mga tao nagtuo sila yung leader. Pero unsay lagi ba? Leader na mga kabuang. Leader sa kabuang. Ay, tanawa ragon. Maadso bagod ni? Ha? Mao ba ni mga igalang atong dahom sa dihang ni butar tanilang duha panahon mga kamura di ay. Mao ba ni itong gihandom sa dihang ni butar mo nila panahon sa eleksyon nitong 2022? Ha? Mao ba ni? Nga maglantugi ta, magbilinan sa tiglapok. O kinsay mas daghang nakawat? Be? Mauni? Inay nga ilang lalisan magilag unsay maadong solusyon ining pagmahal sa mga balitonon. Unsay maadong solusyon ining nagagidlay nga kahimtang sa mga trabahador. Okay lagi unta maglalis sila mga igalaw. Patasan ba o dili ba ang sweldo sa mga trabahador? Okay ra unta na. Bahalag unsa mo paglalis. Pero inyong gilalisan na po lamang yun ini bahitong og kawat. Nga kamo ra mga duwa mo nakapalimos. Pagkawa po'y lami na to, oy. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilungos atong Ay, lungsod. pagibugaw naman ko. Dapat ko'y gamay nga istorya. No? Ganahan mo minang istorya. Ganahin lapas ata, ganahan mo. Diya ba ikuan ba? Kanang 80 anyos ba? 80 anyos. O tigo, taas ang edad, tiguang na. Oh. Atong doktor. Atong doktor. Dok! Kanang makonsulta ko ni mo, Dok. Ngayon, doktor. O, sumay ato man, no? Sumay ato taon. Nako'y problema lang sa panglawas, Dok. Sumay problema ni mo, no? Kada alas 9 buntag, Dok ba? Kada alas 9 sa buntag, ato di, mudiskarga ni nga huntian. Why sipiat ni kada alas 9 sa buntag, mudiskarga huntian. Ingat ang doktor. Di man na dautan man, maadso, hinong kaso na. Kuban ka tiguang, nagreklamo, kay dili sa kadiskarga kada buntag. Ikaw, kada buntag ka nga, nagdiskarga. Napakasoy saktong oras, mutuod pa ka dun. Di na dautan man, maadso, hinong kaso na. Believe ko ni mo. Ingon nagtiguang, believe si mong kagaral, Dok? Kasi mo ko na ka maadso ni ini? Nga kada alas 9 sa buntag, mudiskarga ka dun ni ahuntian. Daghan ra ba? Ingat doon. Unsa man dautan na naman, no?
Ang daotan ani Dok, kay alas 10 na ko mumata. Unsa man na? Pasok ka ni. Kada alas 9 mo gawas na alas 10 na ko mata. Kira kayo ni Dok. Ay, lamig! Patay igong pananoy! Pray na ng Pastor Eduardo Ibenes! Tasormok na, tasormok! Lami ko nung agwanoy! Lami na ko nung yatos matapayros! Alay, ato na tato na! Kasonsi na! Gibugaw na ko! Isa mo si Badon ron! Nahala! Patay igong panahon! Sangas kitibok ang puwersa! Sa 93.5 Marion FM. Kanya sa Pinanggaon, maghihunaon sa pagkabaga sa Mansalong sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga Mansalong sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sini nyo mo sila agad kaginan, Indo amigo nga way paglubat. Ang Indo amigo nga dili na bunguton, Najib Montiracopio, malamil itong buingon. Ang katarong uwang kangayan, magpabiling idlas, kana kung dili pagtaon sa katauhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Dagang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Madyo good morning Hilongos. Soar high! Hilungos atong lungsod. Sunrise in the sky.